Mao na yung pinaka-importante nga naabot ko sa inyo. Tipay kay ko nga naabot kaning motor manggod. Di man ni ako sa membro bagay bilin. So akong gingnan nga isulay tanig mga bukid. Murag may naka-trail sana. Trail sa motor ba? Motor trail, no? Trail sa motor. Og grab na kong opportunity. Salamat kay sa kape og sa kamote nga inyong gidalit namo. Og ako pasalamaton kayo kay sa diyan nakaabot ko sa inyong bukid. Ang akong ma-remember ba nga ang mga kabalo ba mo ang mga tao ron sa sentro na wifi. Mao na magina uso ron. Pero usahay dako kay tentasyon ang wifi nga di na makatulog ang tao. Kamo diri unsay oras yung tingtulog? Sayo pa. Mga alas 7, makamata, 4. Alas 5, pila ka oras tulog? 3 plus 7, 3 sa 10, 5 na sa kuan, plus 5, 10 hours. 10 hours. Maayong tulog. Relax kay una-una pag mata, ana. Dayon ang nahitabo dito sa mga baryo og sa kuan, ang katulog dito 5 hours, 8, labing taas kayo ng 6. Kay alas 12 matulog, mata alas 6. Nya di pa gina kumpletong alas 6 na pay mata-mata ana. So disturbo na kayo ang tua dito sa mga sentro. Disturbo na pero diri sa inyo bless kay mo diri kay maing tulog. Lami po ning nasa doon tay balay tas bukid no murag rest house ba nga makatuog tag maiba. Hindot kayo. Kay abi nimo ate, kuya ang nahitabo kining ang Ginoo na to siya utor sa kapahulayan. Kaya mga tao ron puno sa problema man. Puno ta sa mga kalisdanan, puno sa kaguol. Ang kalibutan walay laing gidulot kundi mga problema kaguol. Pero si Jesus ingon siya dito, duol kamo kanako, kamong mga gipangkapoy, gipangbudlayan, kay kapapahulayon ko kamo. Pero sa kining mga simbahan, mga religion, dili man pahulay ang ihatag, puro man kakapoy. Pagwali sa usa ka mulitok tag pastor, musuko sila. Moingon na ta magwali sa driver sa sikat, di po pwede. Magwali ang mag-uuma, di po pwede. Ang magwali og pastor, magwali. Pastor man yun. Importante, wala na itong handling pastor. Pagwali sa pastor, puro yun, inisog. Kamong mga wanay simbay sa kabuan na, 5 kabuan. Suko na yung Ginoo ninyo. Ayaw yun magtuwa na. Pinangga tas Ginoo. Dili siya masuko na to. Nana tayo mga lapses. Nganong ganahan ta mo og simba? Kay ganahan ta maminaw sa pulong sa Ginoo. O unya makig-fellowship ta sa atong mga kaigsuonan kung naa. Unya ganahan ta maminaw sa maayong balita, may tawag ana. Di ba ang Biblia na marka maayong balita? Problema kay di man mao ang maayong balita unya kasaba. Di man maayong balita ang kasaba. Ang maayong balita ang makadungog malipay. Sakto dili. Maayo gud nga balita. Uy, nay maayong balita ni panghatag isda, lipay ba ano? Panghatag bugas, lipaya, panghatag ayuda. Pero pag maingon gani nga linya mo diha pero wala ipanghatag, di na maayong balita. Oh, di ba? So, meaning to say, ang Ginoo nag-offer na itong kapahulayan, blessings. Ang akong gi-share kagahapon sa simbahan, kining sa Juan 1:1. Sa sinugdan, diha na ang pulong. Ug ang pulong giubanan sa Dios. Ug ang pulong Dios. Sa sinugdan ba? Diha ang pulong. Paminaw ay bayo ani. Di ba sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, mao ning kalibutan. Sa wala pa ang kalibutan, nanang pulong. Kay ang nagbuhat sa kalibutan, pulong man. Gisulti man niya. Mutungha ang kahayag o mitungha ang kahayag. Pulong man na. So, nakapabuhat sa kalibutan, Word of God. Iyang pulong sa Ginoo. Gibuhat niya, gimugna niyang kalibutan. Unya ka ng Word, bitaw diha. Word of God. Iyan ang anak si Kristo. Pagingon, let there be light and there was light. Ang una yun, before yun sa creation nga tanan. Katong apil ang tao, apil ang mga tanom, tantanan. Ang una yung kahayag. Gisiparit niya yung kangit-ngit o kahayag. Diwan na siya. Pirmirong adlaw na sa paghimo sa Ginoo. Ang una yung gilitok sa Bible, God said, let there be light. Nisulti ang Ginoo. Iyang pulong. Ang Juan 1:1 ningon nito, sa sinugdan, diha na ang pulong. Ug ang pulong giubanan sa Dios. Kanang pulong diha, ang but pasabot na si Hesus Kristo na. Ang uban kay wala man si Hesus Kristo makadungog sila nga naa sa Old Testament, naa na siya sa creation. Pero wala lang gipadayag dito, diri sa New Testament siya na tao. Pero apil siya sa paghimo sa langit ug yuta, apil siya sa paghimo sa tao. Pag-ingon sa Ginoo, maghimo tag tao sama sa atong dagway. Dili na pwede nga siya ra amahan. Atong man nay anak, nay Espiritu Santo.
Amahan, anak, atong kwan man, plural man na, let us make man in our own image. Ato pa, apil si Kristo sa pagbuhat sa tao. Diri lang siya na tao sa New Testament, kay nagmisyon man siya, Diyos man siya, nagpakatao, aron bayaran ang atong mga sala. Mao nang may malita, kinsay nagbayad sa atong sala? Si Kristo. Dili ka kabayad sa imong sala. Dili siya kabayad sa imong sala. Pero si Kristo nagbayad sa atong sala. Ngano man, yang inahan, si Maria, yang amahan, si Jose. Di ba, gipaangkon? Pero ang dugo ni Kristo, dili gikan ni Maria o Jose. Ang dugo ni Kristo, gikan sa Heavenly Father, langit ng amahan. Kabalo ba mo nga kanang ikaw, kuan man kano, naburos maga, di ko mag-ati ning pares tag edad. Kanang, nanganak man ka, kana ding taguangkan, imong dugo ba? Dili din na magsagol sa imong pitos nga bata, itong nasa taguangkan, di na magsagol. Ingana ka, grabe ka alam ang Ginoo. Nganong wala gisagol? Kay walay bisan gamay nga dugo si Maria nga naapil dito kang Hesus. Lalang man siya sa balang Espiritu Santo. Ingon ang doktor, di na siya magsagol. Kay gipreserve to ang dugo ni Kristo gikan sa langit. Walay sala. Di ba gipanamkon? Walay sala. Kay i-preserve to kay pagkadako ni Kristo mamatay sa cross, iula ni iyang dugo sa Kalbaryo sa cross nga walay sala iyang dugo, mao to'y naghinlo sa tanang dugo nga makasasala sa kalibutan. Unsay nakapasaylo sa tong mga sala? Iyang dugo ni Kristo. Nakaduog na mo na, no? By the blood of Jesus. Without the blood, there is no remission of sins. So, ang nakapaluwas sa tao, dili ito nagbuhat siya maayo. Nagbuhat kong maayo, ang nakapaluwas na to dugo ni Kristo. Unsay buhaton? Mutuo, ug mudawat ni Kristo. Pastor, kanang magbuhat nitag maayo, dili na makatabang, makaamot, dili na amot. Resulta. Lahi mang amot og resulta. Ang tao nga na born again, ang tao nga giluwas na ni Kristo, mo resulta, wa kay choice, mo resulta gyud ka nga mabag-og hinahinay imong kinabuhi. Balik ko nako. Dili ang maing buhat mo'y nakapaluwas ang dugo ni Kristo. Pero kay naa naman nimo ang dugo ni Kristo, nadawat man nimo siya og personal Lord and Savior og manluluwas, di ba? Nadawat na ninyo. Pananglitan. Dayon, naa na siya sa imong kinabuhi, hinahinay din kanyang baghuon. Wala kay choice, hinahinay kanyang usbon. Murag init tubig ba? Sama sa gitak-ang nimong init tubig, walay choice ang gitak-ang. Pag muingon gitak-ang, gipasigaan. Either kalayo man sa kahoy or sa gasol. Pag gitak-ang, unsay may tabo resulta? Muinit gyud siya ang tubig. Pero kung tubig nya wa gitak-ang, nay tubig pero wala gitak-ang, wala gipasigaan, di gid siya muinit. Bot pasabot ba nga kung giluwas sa Ginoo, wa kay choice. Hinahinayon kag bag-os Ginoo. Now, usa sa gibag-os Ginoo dili lang giluwas ta niya sa espirituhanon. Apil po niya luwason ang atong kalagnon, atong utok og pagbati nga i-bless ta sa Ginoo. Ikatulo, damor ta sige paminaw sa pulong sa Ginoo, dunay gahom, material blessings maghinay-hinay. Diya sa barangay nato, pobre kay mga tao, luoy kay pag-abot nako, 17 ka tuig ang nilabay. Karon ang mga tao hinay-hinay pamalit motor, sakyanan, gipang bless, nakauswag na. Sige rag continue paminaw sa pulong sa Ginoo. Mutuo ba mo ana nga panalanginan ta sa Ginoo? Tagaan man mo kaalam kana inyong trabaho diri kay mag-uuma man mo na inyo nang kabaw diya. Dili. Nailain tagyas kabaw pero kanang diri sa inyo ha, naamoy uma diri, maka-income mo. Matagaan pag imugdugang nga kahibalog kaalam sa Ginoo nga unsay sunod ninyong buhaton aron makakwarta. Ang uban mag-abring negosyo. Ang uban di ba ikaw mamasayro pod. Unya ang kwarta ma-manage nimo maayo kay naa may Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na nindot kay now. Ang ingon ng Bible, sa wala pa ang kalibutan, diha nang pulong. Una gid ay ang pulong kuya. But pasabot, may gahom ang pulong sa Ginoo para sa karon nga mo pauswag nato i-bless ta material. Kana ding natay creation ba naning yuta kaning kalibutan ba? Una ang pulong. Ang problema sa tao giuna man tong mga butang. Una ang pulong, kay ang pulong mo resulta siya og panalangin. Kapag ka ma-bless na kita na natay kwarta, natay panalangin, di ta malimot sa pulong. Siya mo hinungdan nganong nagi-bless ta. Siya mo hinungdan. Nganong siya man pastor? Pulong ramana, dili. Ang pulong siya si Kristo. Sa sinugdan diha na si Kristo, di ba? Diha nang pulong. Ug ang pulong giubanan sa Dios Amahan. Kuyog sila. Ug ang pulong Dios si Kristo, dili tao kun dili Dios. Siya ay manluluwas sa atong kinabuhi. Nasabtan ninyo, una ang pulong. Karon ang akong gi-share ninyo, gihatag, dili kwarta. Pero mauni siya mo resulta sa panalangin. Bot pasabot, akong gihatag ninyo karon pulong sa Ginoo. Namoy nasabtan. Kung wala mo'y kwarta,
wala mo sudan, wala bugas, di ta dayon ritso masuko ang atong baton, i-declare na to sumba ba ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tabangi mi. Provision. Tagaimig kaalam nga makakwarta mi karong adlaw. Magpadala din Ginoo milagro. Pwede na siya mo gamit ni bisan kinsa. Masayro ka. Na din kay tingala ka ni pasayro dito, di na makamaglisod. Kay na may pulong pinaagi sa iyang pulong pero magsuko-suko ta dito. Nya ang tao magyawa-yawa pa, yawa ning kinabuhi, pait kay ni lisod ni. Samot ka lisod, no? Sakto no? Pero kung muingon ka nga wa gite bugas, fasting dita. Wa dite sudan ani, it's okay, magdaig ta sa Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo, ngano man ang Ginoo magpadala siya og mga panalangin. Pagkaninduta kayo. Hallelujah. So kani pug karon wala mo magdahom, niabot ko dire, usa ni ka blessing sa Ginoo nga espirituhanon ang akong gift paabot nga na kaninyo. So magpray ko sa inyo ha. Unsa ito apelyido ninyo? Bundaog. Ginoo, karon nga takna sa kahaponon akong i-declare ang imong pabor sa ilang kinabuhi sa Bundaog family. Ginoo, kani magtiayon nga niya dinhi Ginoo, ginikanan ni Sister Juna, ikaw maga-bless kanila sa ilang mga panarbaho ug do na mayo nagbalatian uban silang mga anak. Akong mga pag-ampo ayuhon nimo sila. Kung wala man galing salamat Ginoo sa kapis kay sa lawas nga imong gihatag, dili man siguro kami daghang kwarta apan puno kami sa pagtuo, puno kami sa gugma, puno sa imong kaluoy, kalinaw, kalipay. Salamat Lord nga naabot mi sa ilang panimalay. Usa kadako nga kahigayonan nga niabot ko sa ilang balay ug gialagaran pagyud kog kape ug kamote. Salamat sa ilang kinabuhi Ginoo, sa ilang generosity, sa ilang kindness nga gipakita nga ni kanako. Salamat Lord nga walay sama nimo nga Dios sa among kinabuhi. Among i-bless kini nga panimalay kung doon na may nakulangan sa pagtuo, hatagi Ginoo. Kung doon na may nakulangan sa kaluwasan, ipaabot ni kuya, ni ate, kung wala pa maluwas, ipasigurong kaluwasan karon dayon sa pangalan ni Jesus. Salamat kay langit nun nga mahan, nasabta na mo sa imong pulong, nga pinaagi sa imong pulong kami naluwas. Kami naay creation, naay material tungod sa imong pulong. Pag makabot na mo ang tanan namong gustong mahitabo sa kinabuhi, magpasalamat mi sa pulong ug kanang pulong nga imong gisgutan si Kristo kana sa among kinabuhi. Salamat Lord nga kami Ginoong Dios magmalinawon, magmalipayon, ibili na kung kalinaw, kalipay ani nga panimalay sa Bundaog family. God bless Lord, ikaw magabless kanila. You will bless them abundantly sa ilang panarbaho, sa pamasayro man, sa pag-umaman, tagai Ginoong Dios og pagtabang sila uban sila mga anak Ginoo nga gagmay pa. Walay balatian nga buot mo takboy kanila nga mo prosper kundili imong i-eliminate in the name of Jesus. Lord, kaming walay daghang kwarta, wala po'y dapat balatian tungod kay kami magpasalamat kanimo nga ikaw ang among protection sa pamilya. Salamat Lord sa tanan, dalaygon ka sa ngalan lamang ni Jesus nga among bugtong manluluwas, pinagi siyang dugo kami naluwas. Amen og amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.